أعزتي المواطنين، أيها الصحفيون الكرام، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا. ولدينا في هذا اليوم 58 حالة جديدة و20 حالة شفاء، ونأسف لفقدان شهيدين من المرضى الذين كانوا تحت الرعاية. نترحم على أرواحهم ونسأل الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته. الحالات 58 كلها حالات مخالطة، وبالتالي ليست لدينا حالة مجتمعية اليوم، وبهذا يكون عدد الحالات المسجلة في البلد وصل إلى 1162، وعدد حالات شفاء 139 و61 حالة وفاة. من بين كل 1097 كانت حالات مخالطة، 59 حالة مجتمعية، والحالات 6 الوافدة التي سجلت في بداية الوباء. الحالات النشطة أي التي لا زالت تحت الرعاية أو المتابعة هي 962، من بينها 892 ليست لديهم أعراض، 59 لديهم أعراض خفيفة، ولدينا اليوم 11 حالة تحت الرعاية المركزة. أما بالنسبة للفحوصات فقد أجريت 431 فحص، من بينها 63 فحص للمتابعة و368 فحص للتشخيص، تتوزع ما بين نواكشوط 348، البراكنة 8 فحوص، وترازة 12 فحص. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي: 11 حالة من دار النعيم، 10 من تيارت، 21 من توجونين، حالة واحدة من القصر، 9 حالات من تفراغ زينة، 4 حالات من عرفات، حالة من الميناء، وحالة من روسو. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse journalier sur la situation épidémiologique du Covid dans notre pays, marqué aujourd'hui par 58 nouveaux cas, 20 guérisons, et on déplore 2 décès parmi les malades qui étaient hospitalisés. Les 58 cas sont des cas contacts et on n'a pas de cas communautaires aujourd'hui. Et ceci porte le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie à 1162 cas, 138 guérisons et 61 décès. Rahmatullahi alayna wa alayhim. Les cas contacts ont été de 1097 et les cas communautaires 59, et on a les 6 cas importés au début de l'épidémie. Les cas encore suivis sont au nombre de 962, dont 892 sans signe de maladie, 59 qui ont des signes légers, et on a aujourd'hui 11 cas qui sont considérés comme graves. Quant au dépistage, on a réalisé aujourd'hui 431 tests, dont 63 tests de suivi et 368 de diagnostic, répartis entre Nouakchott 348 tests, 8 tests du Brakna et 12 du Trarza. Les 58 nouveaux cas se répartissent ainsi au niveau des Muqata'a: 11 de Dar Naïm, 10 de Teret, 21 de Toujounin, 1 d'Iqsar, 9 cas de Tefraq Zena, 4 d'Arafat, 1 cas d'Elmina
et un de ressort. ونختار اليوم نجدد الدعوة للمواطنين بالاتجاه نحو المؤسسات الصحية، المستشفيات العامة الثلاث، أي مستشفى الشيخ زايد ومستشفى الصداقة والمستشفى الوطني. هذه المستشفيات فيها جزء من الحالات المستعجلة مخصص الحالات المصابة بهذا المرض، وبالتالي كما أن نتجه بكل الحالات المستعجلة كالعادة لهذه المستشفيات، ينبغي اليوم أن نتجه خاصة بالحالات المصابة، لأنه باتت عندنا الحالات المصابة في البيوت، وبالتالي يلا تراقب في البيوت، وكل حد منها حس بشيء يلا يمتشبيه شور الحالات المستعجلة بواحد من المستشفيات أي أقربهم يلا يمتشب حد شور. هذا ضروري، لكن بمشيئة الله يتم إنقاذ ما شاء الله أن ينقذ، ولا يجوز على أن ذي الحالات تبقى في البيوت إلى أن تحدث لا قدر الله وفيات في البيوت. نواجه صعوبات في التعامل مع هذه الوفيات في البيوت كل الوفيات في البيوت، لأنه ما دامت تحدث وفاة في هذه الفترة اللي هي لا بد أن نتأكدوا على أنها سليمة من هذا المرض، لأنه في حالة وفاة إثر الإصابة بهذا المرض المتوفى يكون جثمانه يشكل خطرا على المتعاملين معه، وبالتالي فرق طبية والله فرق مكونة على طريقة التعامل بهذه مع الجثامين إثر الإصابة بكوفيد. هذه الفرق هي اللي يلا تتعامل مع هذه الحالات. أول وسنة حالات الوفيات بالإضافة على أنها تحتاج شهادة وفاة من المستشفيات، أيضا تحتاج أن يعد لها فحص إياك أن نتأكدوا من عدم إصابتها بالمرض، وفي ذيك الحالة نسلموها للعائلات، وفي حالة لا قدر الله تعود فم إصابة لا بد أن نتعاملوا معها بطريقة خاصة، وبالتالي فم فرق لا تتكفل بالتعامل مع الجثمان ونقله إلى المقبرة ودفنه، وتكون هذا يتم بالتنسيق مع العائلة حتى تتم الصلاة ويحضر الصلاة من أرادت العائلة أن يحضرها، والرجاء لا يكون كثيرا في هذه الأيام لأن نتجنب المخالطة في جميع الحالات. وأيضا أريد أن أركز على الفحص الجديد الذي بدأنا باستخدامه، وكيف قلت على أنه فحص عنده خصوصيات تقارب خصوصيات فحص التأكد اللي كنا نعدله. إذن عنده نفس القدرة على تشخيص الحالات الموجبة، وبالتالي يسمح لنا بأننا نسرعوا في وتيرة الفحوص ونسرعوا في رد نتائج الفحوص، وهذا مهم خاصة على أنه في مرحلة لا بد أن نعزوا قدراتنا من الفحص الثاني فحص التأكد. وفحص التأكد يبقى مهم به اللي يسهل علينا توثيق ما يجري، لأن الفحوص السريعة تقد تعدلها فرق وتقد تنسى تسجل الحالات وتقد ما ترجع لنا المعلومات حول الحالات. ذو الوسانة نفضلوا فحص التأكد اللي تنقبض عينة وتأخذ على المختبر، وبالتالي نتأكدوا من تسجيلها ونتأكدوا من حالاتها. إذن المشكلة ما هي مشكلة تأكد من النتائج، خاصة النتائج الموجبة، وبالتالي نختار المواطنين يفهموا هذا التغيير في استراتيجية مؤقت يا غير بعد لا يسمح لنا بأن نعطوا دفع جديد للفحص. وبالتالي نعرف على أنهم كانوا دائما يعد لهم فحص سريع وينقال لهم على أن بعد الفحص السريع لا يعدل فحص التأكد. اليوم مات لا ضروري في المرحلة اللي ما هو ضروري، لأن الفحص اللي نستخدمه فحص يعطي نتائج مؤكدة، خاصة النتائج الموجبة.
Euh, j'ai insisté sur l'importance du recours aux hôpitaux en cas de problème chez les malades qui sont actuellement dans les maisons. On a maintenant des cas positifs asymptomatiques à domicile, mais le fait qu'ils soient asymptomatiques, ça n'exclut pas qu'ils puissent avoir des complications. Et donc, nous demandons à tous les citoyens d'être vigilants et d'amener tous les malades qui représenteraient des signes, les amener dans les services d'urgence des hôpitaux, comme d'ailleurs ils le faisaient en dehors du Covid. Chaque fois, quand il y a une situation critique ou quelqu'un qui a un problème de santé, on l'amenait au service d'urgence des hôpitaux. Autant le faire pour les cas positifs qui sont aujourd'hui à domicile, afin que l'on puisse sauver ceux que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'ils soient sauvés. Donc, nous voulons éviter vraiment ces décès qui se produisent à domicile parce qu'ils nous posent beaucoup de problèmes. Tout décès actuellement doit être testé avant d'être enterré. C'est justement pour nous assurer que tout décès ne soit pas remis à la famille si c'est un décès lié au Covid. Parce que la manipulation des corps, des dépouilles mortelles qui sont infectés représente un grand risque pour la population et dans le cadre de la propagation de l'épidémie. Donc, quand un décès se produit, naturellement, on l'amène dans les hôpitaux pour avoir un certificat de décès, mais maintenant, autant plus, il faut qu'on fasse un prélèvement, un test, et je demande à tous les citoyens d'être patients par rapport à cela. Et quand on fait un prélèvement, on doit attendre quelques heures pour que les résultats puissent être remis. On a mis en place tous les dispositifs pour accélérer la remise des résultats des prélèvements sur les dépouilles mortelles. Malheureusement, le test chez les dépouilles mortelles ne peut pas se faire avec le test rapide. Il doit se faire absolument avec la PCR. Et donc, on demande la patience des familles quand ils amènent un décès, le temps qu'on puisse sortir les résultats. Et donc, si le résultat est négatif, on remettra la dépouille à la famille. Par contre, si le résultat est positif, ce sont nos équipes formées qui vont s'occuper du corps et qui vont le transporter, l'enterrer, et tout ceci en concertation, en coordination avec la famille pour qu'elle puisse assurer la prière et que la famille puisse assister à l'enterrement. هذا وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وإلى غد إن شاء الله.